Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dea Adisti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementation of human resources management in the adaptation period for new habit. Yang mendasari penelitian ini adalah COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pihak Human Resources Management di setiap perusahaan harus memutar otak bagaimana caranya mereka merekrut karyawan, bagaimana cara mereka untuk menilai karyawan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi apa yang dilakukan oleh HRM di setiap perusahaan untuk saat ini selama pandemi berlangsung dan juga di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah kualitatif atau deskriptif method. Pada biasanya, pihak HRM ini selalu melakukan regular check saat melakukan pekerjaan, social interaction, ataupun emotional support terhadap pekerjanya, dan juga membuat balance structure yang sesuai dengan manajemen perusahaan. Seperti yang kita tahu, impact dari COVID-19 ini banyak perusahaan atau pembisnis yang mendapatkan debit yang cukup besar, soaring cost, little or no revenue, dan juga balance sheet yang rendah. Di mana banyak juga perusahaan yang harus mensuspend atau mengurangi pekerja mereka, di mana walaupun mereka mengurangi ini, karyawan ini harus mendapatkan kompensasi ataupun benefit. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, kinerja karyawan itu hanya diukur dengan KPI atau dinamakan kayak kita dinilai dari kinerja kita. Sedangkan saat COVID ini kita nggak bisa untuk menilai karyawan dari kinerja kita, di mana yang lebih efektif itu kita menilai karyawan berdasarkan skill dan abilities mereka. Dan juga learning and development, salah satu metode tercepat bagi HR untuk memfokuskan organisasi mereka selama pandemi ini berlangsung. Dan juga workforce analysis yang dilakukan HR itu juga dapat mengukur karyawan berdasarkan pengalaman, engagement, and satisfaction, di mana juga organisasi harus melakukan secara kontinu untuk menganalisa estimasi pekerja mereka untuk membentukkan optimize revenue dan reduce cost. Para perusahaan atau pembisnis sekarang tuh sangat menginginkan harga yang rendah untuk mengurangi semua biaya, dan ini membuat HR ini menjadi under pressure untuk membuat value dengan fewer resources. Dan juga untuk saat ini big data dan data analitik sangat mengimprove perekrutmen karyawan, dan ini sangat membantu para HR untuk mencari kapabilitas dan capacity rekrutmen sesuai dengan kebutuhan. Teknologi AR dan VR merupakan salah satu rekrutmen untuk mencari karyawan baru yang dinilai ini tuh salah satu metode efektif, di mana teknologi ini membuat para HR ini udah nggak butuh lagi untuk karyawan itu kayak kita harus physically present, kayak ketemu langsung kayak gitu. Kesimpulan dari jurnal ini adalah COVID-19 sangat mengubah work patterns of employee organization terhadap perusahaan, di mana setiap perusahaan ini harus mengadaptasi new habit para karyawannya untuk membuat mereka kembali bekerja atau mencari pekerjaan yang baru. Dan ini mengartikan bahwa HR itu harus rethinking and reimagining the employee performance appraisal system to fit the new reality and accommodate the transition to a new normal as employee gradually upgrade their own skills. Jadi selama ini tuh kayak skill kita tuh harus sangat diperhatikan selama pandemi ini, tidak hanya kinerja kita, dan juga HR ini harus mengimprove capabilities karyawan, especially di teknologi untuk merekrut karyawan ini, dan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mereduce cost. As the field of HR management evolves, a challenging employment environment applies pressure for even more and faster change.
Human resource management challenges are often driven by competitive factors that exist in an industry and that require a response of positive practices to enable the organization to remain competitive. Let's explore some of these challenges. Competition keeps pressure on business organizations to keep costs down so that prices will not become excessive, which can result in loss of customers. An overriding theme facing managers and organizations is the need to operate in a cost-less mode, which means continually looking for ways to reduce costs of all types, including financial, operational, equipment, and labor expenses. Various regions of the United States and different industries face significant workforce shortages because of an inadequate supply of workers with the skills needed to perform emerging jobs. It may not be that there are too few people, only that there are too few people with many of the skills required. The globalization of business has shifted from trade and investment to the integration of global operations, management, and strategic alliances, which has significantly affected how human resources are managed. Racial and ethnic minorities such as Hispanics and African Americans account for a growing percentage of the overall labor force. Immigrants will continue to expand that growth. An increasing number of individuals characterize themselves as multiracial, suggesting that the American melting pot is blurring racial and ethnic identities. Women constitute about 50% of the U.S. workforce, but they may be a majority in certain occupations. For instance, the membership of HR professionals in the Society for Human Resource Management, known as SHRM, is more than 75% female. The population is aging, resulting in an older workforce. A significant number of experienced employees will be retiring in the near future, changing to part-time work or otherwise shifting their employment. Replacing the experience and talents of longer service workers is a challenge facing employers in all industries. The increased use of technologies in the workplace is greatly impacting the way HR activities and other managerial functions are performed in organizations. In particular, the rapid expansion of HR technology serves a number of important purposes. Administrative and operational efficiency and effectiveness can be enhanced when technology is appropriately incorporated into the workplace. With challenges come significant opportunities for human resource management to impact effective and efficient strategic outcomes for an organization. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.